बहुत शुक्रिया। आउं गुज़ारिश कयां थी सिंधी अदबी संगत ज़िले सांगड़ जे राब्ता सेक्रेटरी बहादुर साहब खे त पाण स्टेज ते अचनि ऐं आउं गुज़ारिश कंदसि प्रोफेसर सलीम मेमन साहब खे त पाण उन्हनि खे अजरक जो तोहफ़ो पेश कनि। तव्हांजी ताड़ियुनि जी गूंज में सांगड़ मां हली करे आया आहिनि असां वटि। अब मैं गुजारिश करूँगी मोहतरम अनवर शहूर साहब से, जो शायरी में तमाम आला मकाम रखते हैं। जंग अखबार में जंग जो हमने सब ने शुरू से पढ़ी है और अब तक पढ़ते आ रहे हैं, उनका जो ख़त्ता है उसके बगैर कहते हैं कि वो मुमकिन पूरी ही नहीं होती, कंप्लीट ही नहीं होती। जनाब अनवर शहूर साहब, आपकी ताड़ियों की गूंज में। ये अच्छा, मुझे इन्होंने इसलिए माइक पर बुला लिया है कि ये मुझसे वाकिफ़ नहीं है, इसलिए कि न तो मुझे तकरीर करने की आदत है और ना मैंने डॉक्टर साहब की शायरी पढ़ी है। इसलिए कि हम लोग जो अपने आप को अहले ज़बान समझते हैं, उनकी एक खूबी ये है, पहले तो ये कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, लड़के हों या जवान हों या बूढ़े हों, ख़वातीन हों, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा ज़बानें न जानता हो। लेकिन हम लोग जो हैं वो अपनी ज़बान भी दुरुस्त नहीं जानते हैं। खैर, मेरी जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी पहली बार, तो ये शमशीरुल हैदरी मरहूम के साथ थे, याद है डॉक्टर साहब? तो मैंने उनसे ज़रा सी गुस्ताखी के तौर पर ये कहा कि तलवारुल हैदरी कह के उन्हें मुखातिब किया, और फिर पूछा कि आपको बुरा तो नहीं माने? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना, तेगुल हैदरी भी कह सकते हो, समसामुल हैदरी भी कह सकते हो। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि जुल्फ़कारुल हैदरी भी कह सकते थे उन्होंने। खैर, ये बातें तो गैर मुताल्लिक़ हैं। अभी डॉक्टर साहब के बारे में जो बातें सुनी हैं, मैं इनकी शख्सियत से मुतासिर तो पहले ही था। ये इतने खुशनुमा और ख़ूबसूरत आदमी हैं और खुश असलूब आदमी हैं, कहना चाहिए कि इनसे हर शख्स मुतासिर होता है। लेकिन आज मैं ये सारी बातें सुनकर, खुसूसन बुशरा नाज साहिबा का मजमून सुनकर, क्योंकि वही मेरी समझ में आया, मैं बहुत इनसे मरूब भी हुआ डॉक्टर साहब से कि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन इनकी किसी बात से ये महसूस नहीं होता कि इन्होंने इतना काम किया है और ये किस मकाम के आदमी हैं। ये तो अगर हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, नहीं कम से कम मैं अपनी हद तक कहता हूँ, तो ये हमें एजाज़ देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इनकी मोहब्बत में यहाँ हाजिर हो गया और इनके बारे में हमारे तमाम मुकर्रिरीन ने बहुत कुछ कहा है, और अभी बुशरा नाज ने ये कहा कि इनकी पूरी शख्सियत और शायरी के बारे में एक मजमून में कहना की गुंजाइश में सब कुछ अदा नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल इसी तरह
ان کی جو ہمگیر قسم کی شخصیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے لیے یہ ایک محفل یا ایک جلسہ بہت ناکافی ہے، اور انہیں شایع نشان خراج عقیدت کے لیے ہمیں اس قسم کی بہت سی تقریبات منعقد کرنی چاہیے۔ بہرحال اب تو میں ان سے متاثر ہونے کے علاوہ مروب بھی ہوں، اس لیے میں نے سلام پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ ابھی اسی طرح ان کے ہاں جو وفور ہے، یا تو غالباً شیخ ایاز میں جو تھا تخلیقی وفور، وہ بڑی نعمت ہوتا ہے، اور ابھی یہ ہمیں بہت توقع اور امید ہے کہ یہ ابھی ادب کا دامن مختلف زبانوں میں اور مالا مال کریں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ بھرپور فرمائش ہو رہی ہے۔ کلام کون سا؟ آپ جو آپ کو یاد ہے پہنچنا ہمیں ہر افسوں تک، ہے پہنچنا ہمیں ہر افسوں تک، آخری کیا تک، آخری کیوں تک، ہے پہنچنا ہمیں ہر افسوں تک، آخری کیا تک، آخری کیوں تک، منتہی نظم گو صحیح فطرت، منتہی نظم گو صحیح فطرت، کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک، منتہی نظم گو صحیح فطرت، کہہ گزرتی ہے غیر موضوع تک، ایک تو یہ زمین تنگ نہیں، ایک تو یہ زمین تنگ نہیں، اور زیر قدم ہے گردوں تک، ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیر قدم ہے گردوں تک، تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، مال تو چھوڑتا ہے قاروں تک، تم کچھ اعمال چھوڑ کر جانا، مال تو چھوڑتا ہے قاروں تک، دل کا نعمل بدل نہیں دنیا، دل کا نعمل بدل نہیں دنیا، یہ جانتا ہے یہ بات مجنوں تک، دل کا نعمل بدل نہیں دنیا، جانتا ہے یہ بات مجنوں تک، چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک، چاہتے ہیں بچت کریں لیکن، استطاعت ہے ہاتھ سے منہ تک، پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک، پی کے کرتے ہیں بات چیت شعور، ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک۔ بہت بہت شکریہ۔